Gambia Nkoto news and Alhaji politics. Usman Dabo ba konton na bake. Nkoto Alhaji Dudu Baro, nkoto Jawara Sedikan, nkoto Mamadou Baro, nkoto Mfalli Mas, nkoto Omar Keba Mas Nyolo, nkoto Sadio Ndi Mas Jokadu Tambana mbe albe konton na nga mentofo mam mentofo, nkoto nyol be mbal be konton na salamullahi alaikum. Allahu Akbar. Koto buro. Ida suba. Yayon kam fato niyo je dore kaw sutele. Ngoy maje la patio kono fitino dunta. Iblisa be tantan ko sila NPP. Be kam faare nyokama e katara siri nyokama la fo kamera hani hayrante. Ila kafo nga fo en kafo na lota faniya kan. Kafo nyi lota nafiki yala kan. Kafo nyi lota jamfala kan wala ka tay. Imal lan nakumola. Ya jele mendu koy tolle NPP lo afele bi iketa surukalti men nata amamba lo wati kalama amamba atamandir kalama amamba plan kalama anata dra ko adama mum bade ngolati ñin don nay fayfal dam photo ko yalla tol malon teni adama le denta atol naman deng men diata ñewol be kala en kafo kono nimme mawno yete la hajola Sidi Njay apuka mo jabe kuma kendela apuka mo jabe respect la apuka mo jabe bunyala a benin malbalia a benin kulubalia a benin hasidia a benin fallombalia ake jabi nyama ake tamandir wala nyama Gambia news and politics. ando Sidi Njay la wodi atante tan Sidi Njay de ko kile mbara la wodi atanya bak kato ñunu ye jam faale ke fo alay ñim busaro le kan imaje Adama Baro sonda Sidi Njay bulata no mako jubur lawo Sidi Njay le ka tamandi NPP nyanta tamala nyame bade wol ñim manke bala fatiba e koy keba ba koto yela kafo lo mole kana dum wo kafo kono wala ka fote wo kafo nyanta tamala nyame wala be NPP e to le ya lonte ko mo men fo ya lon ne kontete fan ya la lela e damal be kam faare ñokama ebe ñoo commandé la téléphone to ebe ñoo meeting la kartantawol la Sidi Njay National Organizing Secretary fa Abu Sane ako eta kia kayete na wete la mol ñine kato fay adama suko singate akayete ta bari ako sia kayta ñani ko atol bete katala adama la Sidi Njay o jo ko mar foka fo Njay kul jata Njay la foka fo jadi la Sidi Njay bu kew tandim fulolte barata Sidi Njay fo ma fa fo ko ite ta ñani jade adama bu ka kanye je fana ita mol ñinay ani ko atole ta atol ni adama te tarla campagne to kono waram fonko kono atole tali ta ladulal to leta la tundol akuya tali adiya tali albe wala kala sawotalla alisi kamfa bar sawotalla nga fali enne nsaita kan nga fali nkali ko nin ala ko kun hadama de dabu ka fono lata Gambia news and politics. kale jamfa man betea una jamfa kolon ni basin na kana dinkandi imaji alfon bulata alfon la dinko kono albe doya kono bara alte sonna moya long albe doya kono bara alte sonna moy ba kalama albe tarla ñun doyala kono albe tente na ñun doyala kono fal ning adama be busulu ñola busulu fenta bay bari ko do adam lafta pour ka kuma kilene itandi la de ha Gambia dingolu njahalita baake mo tannani anin say wolle bota Gambia e ko to tata climate change conference la e kate la molia wile keme fula wil tallulu ye wala dila akuwa e njahalile de ala yalo bari nabi topiko manna wala na topiko nata menna wala mu carte sangoti ha bari billahi wallahi tallahi NPP le malbaliyata iko NPP be yay kan Gambia be ko ne ba fala mole ko momen bentol bulu wotale bulu mbal boyndilale mbal buta yo atul be jikiri ñinela pour ka molla carte o sang
ali ye molu sindi ali adama baro sindi kunna ayatara gambe ko man karto faye Gambia News and Politics. yalo al khalifa de wanyari khalifa itandi dunia la ko al mutapale wolelti anu ngani naf ngale ko albe ko kuton to nga belonne fente kala ko to dunia ma mellon ngoy ko mol menu be NPP la executive wol mo porci lati UDP num alman la nakumo puka diali andate dialalie andu wala mu toñati jumala bal ko membe UDP executive namage lamin jamme mo youth president no lamin jam dunta UDP war juma ba dembo memu national president fode sa wo ke bayata albuka diamu kam moy albuka ma kam moy andalta diamu kam moy lalta ma kam moy la munan koy ko ning ala pareta atiyalo naka dunia samba nyamen dunia ko dol be ja kawol ke dunia janne alika menu ka ja alika menu ja la kunu kumbala ka tikol londi fo tikol kala fela nakela sankulola wol mo poroci praci poroci leto UDP ndala nga fo khadimu rasul november nunda wala kon alo ni watol be beta be ka falen nambu ka musula ko mo say dunda november la kon ño bari tan taw falenta khadimu rasul mpareta Gambia tonya wala be sabati la Gambia diya kuya kul jaa al haqq wa jaaka al batil inna al batil kana jahuka Gambia News and Politics. andum fama alaji Usainu baba ngamoy le poroci paracho le men be NPP be wurle ko ha alaji Usainu ta fi ala babul safo be mambala ala kumoto safo le beje ala ta karala bala safo le beje ngo baba man tala kumol moy nentala ko moy be safe dendi ko le dunna ni mo ko be mu nekel molu menu kata furolu ngol wulindi ka safolu keje iten woldu safe dendi ko next time ni be find la Babakar safe dendi ko du fo ma maliji iman gine bisaw gine Conakry ngamera birol bita Alpha Condé boni lay safe ñi josoro lu bereke da kon Afrika mo bele ka safo city ali nga mo dahandi men fo ko wurteng atol fo lu nimme atul ba fo lu bala juba deber kalol ko safol be farinje kunto fo ko safol be farinje be ba si possible fay bu ko ndol fo be ko safol be farinje alman kuma le sotal be mem fala wure alman kuma sotal because alman kuma le sotal be mem fola kumo bantal da kono ba kaw fatal da kono karab alka foko ha ala sa fonko bala sa folo beje al fonko hanna ngon sungul bala sa folo beje to nga mo do jele ngon sungul jam fata santo foka ngoroti ndirol kalabam foka kabur wurol kalabam malo nga beleje albu ko lo fode atule jumala je membu ka sa fosit ndenga ke o ke je surtout nte kadimu rasul nte da manka sit le fon bata ko ngor safo ntabe daoda safo be mbala ntene safo nana buka tala nte lata lale wala nankadu neje mol kata bir ko te ka ganyela sa ngamira ke nyabol ilata la ko bay kendele mo ilata la ko bay nyimmalam wala ntene ka dum atul kala al ka fu mo le ko ha ngaje lay safo fenke ngaje lay fonko fenke anim men ka kaburo wuludum alimol dahandi alimon kuma la sotal be mem fala yalal dalta ñine la pour que NPP ko lu nene because albe jikiri ñin na la ko albe carte o sannale albe jikiri wolal alka NPP ko nene nin kafo e UDP mina kafo dat fengela dron ale dula mitiw na man dat ale jebe na ale ya fa ale ya jele mo man ta ma beje baralla dinno dolbe je beje kanne ma je kafale ko wul yale mu woti mfawol le kajem faye alten nene no la kotenke Gambia News and Politics. ni membe tar la NPP tara NPP bar tara je tonya kan nko e ko alika alale soki because alako alala kila ko o man kana yuminu billahi wal yawmil akhir momo lata alata lala ni lata lakira lolungola falyaqul khairan aw liyasmut alka kila la soso fania fo man betea kujawba anno alako innal munafiqina laqadibun nafiko la ka faniaf nita banke oto monante ne be kala faniafo lati ke baba koto ibe junubo sendi la 15 ibe kumo fola mente toñati ibe molu ite ko kamol lel nene pour ite la konkilin nafa kamala ite mu projet te manke fendi jos ka foko because bi le katata mola même fo mu projet ite projet wo projet
nali ya mira be mol nene no la nga faali en kunali ya jele stadium mo kita nyame wallahi akoy tal male ko al testo di mo fandi no la wor nyama o koy tal male fer because ne police ol bonije ye para people bonije ye masakunda la do kulal bonije andu wol be talia yol be bondi o atul la molu kono jelle bet laje andu momo tata ñu UDP dulato wallahi billahi alazim na fango mala kodo bonday ti sato sang ota badi ngole ya sangay baratol fele ti sato contenal alkawol le londi falka dinol manene ya dum ni aja albita bo fa zone albita men kam mambe mam fola gambe di wala sala hakilo to bake men be talindi wodlato akamunta arami salungo alta kilaria dindin soto la membe ta kilaria ibe je fandila dindula tepu because he dalta walla NPP dalta walla UNICEF dunia la dindu la bunda fongo diamu tale e ko yawo bula ka dindu abuse nal be larang al fanna Allah ta al fanna ning ala tema Allah ta al fanna al kamune carte sang ñim fo manke maloti bang Gambia News and Politics. fo ñim manke maloti bang e parti o me alon ko wolle be marlo la banko kan wolni molu ka ño saba fola ba foy ka foy ko kanan natal mbe natal la kanan natal mbe natal la kana carte o samba sanal ñi ñom malo fondum ba ñi mu mal bal ya balati Gambia iko NPP fatula alma malo sotal jato kono bang barente mal mutakula alkata menni ya nga wala mutakula wallahi katu naba nyama yenante no man na korda kono ye hanyi foy bola bunko ne nante no man na bunkono koy kan na fuare yala jube ikanan hadanyi ka fonye koy la karto dinna nga sebulo kono pour yetu halako kono ni fate ita jahannam ndenga soma wala bare ala ndema yalon koku waka kula wulu kono suto nga telephone call soto nse wota baki Gambia News and Politics. Eske mbe tentula bake inila kafo molu mbali tentula mbali jayla aliye plano men dada wallahi billahi tallahi ntal jamfala baraliye lon nafam nalima bayinta bayla carte sangbe bola Gambia dia kuya because banko la loi la tinyamu banko la loi tinyalamu is a criminal offense ka carte o sang waranka wafi ale plano men dada nalima bayinta bayla est-ce que ni la mol banko tundo bela ali futa beto banko tundo bela al telefono kata ali mobilize jey al pareta men nam pareta le adama baro ni nabita carte fayola be tilinga be kala carte fay tilingo la kono ñin tapale ya carte fa wote kala Gambia ka carte o sang kato le ko do le landal be carte o sanna because Gambia diwul futale il faut arrêter le mam fen soto fen tawul lemu ntol mu fen tawul le ti bare ngam fan soto le wo fenta ya adama bota wala kono ndumbe o hitande lallal nadiyata ale du kare est-ce que ni la molo al kana bay ngal dani bari ngam njikital fa alta bay la bayra to le ason am miralo fo aliya mira fo al kono fa aliya plan aliya bedada alhamdulillah rabbil alamin alika vigilante dal kana bay de carte sanna aliyoje dawda ali nyapa kan ali ala kodo bu sala ali ya tekre nyimi kayre tiñayela mbe adama baro karandila karawon la ama men karandato sako karamboto momo nanata la suwo kono akana ta carte sawla mbuso men babula ali nyapi wo mbuso ka ali ño farala ali ño barama fang na la fita ali kodo ñin taliya domo banko la kodo lam
banko la luwa tiñale ma mari an kata hanyila tala police fan men ka kumandiro kay ka fo ha kare ko ete danko police mona na police ol fon mi kumandi Gambia police ol billahi wallahi tallahi police o policier fanda bulandi nyin koto mbeto safela man sakunda be falinde itala be kala mo foloti be men bayla because itamu mo kuru wolati andu ka kuru yala fasa because yalo ne ko luwa tiñalam ka carte o sang banko la luwa tiñalam ka carte o sang ata kala Gambia ndali e momo muta ndele nga fale ba mama se dukara le nay audio ndali ma janjam may yam fale ma ala janjandi Gambia kabiri koyna fo fay naki bol banala fay naki katonna sate o sate beje sate wilikilin sate keme say sate taworu la nim feng Gambia sate o sate align audio futanda beto mbadu nga fo suru account kepa ko xamne doomi Gambian la te fonka na Gambia buga na rewmam so gisee ku ñew sa bir kër buga jënd sa carte xolal mbuus bu mu amee kof ko jëlal mbuus bay fos xaalis bi nga tasaare ko xale yu ndaw yi for ko ñu dem lekk ko dara du ci génn kala no ari kan der suduma o yo ko fala sodu carte ma votas card ma pour wota woti carte ayi on mbuus o ba nabu on mbuus o itu kalis o kan der mbuus o jonna sukabe jonna family fo be nyama kalis o hay fus funtatado ko min tigi wi ntele nga fo Gambia News and Politics. Adama Barrow ni amira molu nyama tale ite fo man kende carte o tasanna Gambia and alta hanyira diamul albe de lele ko ngan sinde because ale alo nalbe topale yale kan alta sonna diamula alba folan tol date je bar hannal date je sila ningi la kodota al dabe taraje mbalu na jumal dabe je ani jumal date je al balu na ko mul parital kamal abul ni mun ne son ka dulati ya tara non mai lo fan lo bate ya anta babu ngala ko nta nyinke na tare ko assalamu alaikum ya tara nta dun na sugo ndino bente nyinen kaka nta ba is ne ka wole itambita bakabi ya nya fen kan to dongol doron itambita idun te kam bungol ko bare man sawo ala masatalla ndon dana bun kon te malam bakerin ngam waylo pulok doron dinno len ko ne ko katte ka sanale na silim bantoto on funti tan ko ya ni ma tele do ko wolti on ko dinno tan waylo ko man ko dinno na waylo na fina ni sta ke video kun ta mara su ke video on ko na man tan ko da kon dal video banal funta banta dal video banta jang sal video faydi en ko ba kenne gade mbadu no tala no muso ite mu jambaro le tin ko Gambia na falinte ite nyanta medalo soto la le rime maje fallom bal mal kalo ka foy ko ikana ima right soto kam video foto le right soto le ka carte o samba iyo je luwa buku jumal itol fon be luwa tinya kay tol fon yalo kullom fallom balo ni kenya lom balo woka batale doron yo yete bula pour yete ta carte sangola ite be mona soto la auto ite moto soto la je ite pick up soto la je ite korda soto la je ite bunjaw soto la je molbe bunjaw lo kay ite bafutu balima yete ki pour ite kata mo la carte ol sang ite nyon sadamu ta mo balo ite nyon dua mo ate soto la Gambia banko kan cham Gambia di wol fo la ko wato do ba kante bala fale bar wato do ba kan kam fale fanan ite be bata kono ite halakirim ma ime fon nafa ime diul nafa e ka kodo dita muna ne man kodo bulela jibo kon afele ala e menke yaje ala mo buka ala koto bo imaje atata men nakarto sa yarawol be mu NPP leti ni rabul masir kayno rabul makri bayne katla falal yen ngale ko ijaja an nasurullahi wal fatih wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban inna allahu kana tawaban ala atele mu tubol be mutalati abe alta bayla bar ala fananta bayla wa makaru makra allah wallahu khairum makirin bayla de ala kalen ko innahu yakiduna kaida wa akidu kaidan fama hilal kafirin am hilu hurwaidan ako alba la fero da kante ala fana benna fero da ka wa akidu kaidan ta ala fana benna fero da kan atul NPP ko la si fero da nyawnya andu next time nga momu ta carte sangola
amari be kalila alala ko na ya lon akana dunga kon ala atefo karto men babul ala busa karto men asan ala ta karto men kodo men babul ala ta ntele nga fali nga jube polisol be moneka Gambia luwale be tamala Gambia by force polisol te keno la agents of tyranny wote soto la Gambia kotanke ndol nga o kelele nga o burukale ning NPP ko dolu men be NPP bi ni wolle keloke pour ka o tyranny buruka ni ko be umurun la jang fan yala ma te kela ntele nga fo yalla ndenga faale nen kale ne ko mom membe ko sore ani membe senare bu ka kile Gambia news and politics. Alkatula fo lambe ganyela hanal fo lu yemol la mol jali yalla ko le siatalde alkatula fo lambe ganyela albe jikri menna ngalonne nun kale ne mbal batula kolon dalla nga jube julobe jumal bu la nem pompa jumal bu mbal batula jel nin semen dulat mbal batula jel anu mbal batun ka wolat nyin do wodun tan kotole nyi meketa sukutate wodun tan kotole next one atolbe kibar dole moy la men different nyinti na diata ala inshallah alta bayla barabalu non tol fananta bayla tel ko alba winna ate banya ka dum mo ko dakon bi atele minje wala te ki do far ngoy ngal nyaay fandin kel be jel ibe ba UDP ni min da konko ba milla wal be la ka te keso wa filal lan barintel konko tan telelan nde dana ka te keso wa filal bari yalo nin ko dawa keri man dara kan killing wal be la ka te wa filal lan barin dangalon kon tenu milbi jang ntel konko tantella konko tolle be ka tel wafi la barin tel konko tantelle ke di wala samola wafi imola no idi wala nafa hanne adre usen dabo kon ya kon bari billahi wala taymanya ke di wala samo wafi wallahi bari ile konko tolu wala ka te ke sote yaji ka yadi nde ko ku ba ko nga fun ko fede num bi fo sama hani alay nu yima wi ko kayro ko femfe yamma de mo mal ko rek awatila ajube do amalo sembo warta ako ni ko ya warta nda fo muso men fo ko en dimije wala muy musodi mbato assalamu alaikum ni awanjay fo mu jumalti naka be diamula awanjay men ka bulo bita dato awanjay mallete fo lade ige bulo bita dato munela mo kabe kumo fo lay ba fula ha kano fo venke pour mon awanjay fo man dankene ala la bang ila moy doronde aliya moy lede al tulobe nyinnale ha Allahu akbar e Gambia du control be tarla tenne bang amali baliya sifa a Kenya lombaliya sifa a balafanta ya sifa asimo mira Gambia news and politics. atolbe o carte sangolla Adama Barrow anim Amad Minister Tourism Amad Ba ye keno san Senegal menta kanyan dollar kodo wili keme fula wili muwanni warawla atata kanyan wala fe $227,000 ikenosa wala $227,000 ikenosa wala Senegal atolbe siri ngatol kalman nyo saba fenna fo dalasi wil worawula dalasi wil tang adankato ya sifa nana maje doto ali nyum audio janjandi du kara futa moluma men yalon koy nyanta moyla hanni tul huwa kutinta to la ko mo bala falti je mol ko nga banko dada yo atol man taraw mira kande atol kal kal carte wol wafi Gambia atol be nyin carte wafola yele taro kinyenan ko musole mu atata tingole to abuluta ala de nano fata ay kidney failure soto doctorol ko asulata jaralo ma bantala banko kan fenta baade mo lugo yenyi letaro kinyane ko nyi Mr. Mas
Good night, good evening, Mr. Mas. How are you doing? Please, can you help us? It is really concerned, and we feel we should share this with you. We are poor, and we need your help. Our sister who went under surgery lost her baby and developed kidney failure. Doctor says she needs an overseas treatment, which are very expensive. And as a family, we are appealing to you and any individual who can help us for this overseas treatment. We know you would help. Thank you very much, Mr. Mas. This is what we know you for. Thank you, and thank the United Democratic Party. Atoloko alkanyo saba. Puruna banko ay tinyaku. Wallahi alama alayale halaki. Alama alay tenten kal malundi. Momo koy ka carte sangle ka alama alay wanyare. Alama nanyin kafo ngayin kafo kuto mello. Alama niye benye muta. Etelbe sula la police olma barin tolte sula la police olma. Gambia News and Politics. Gambia banko. Mbe kukile na fola le alsal hakilo to bake. And you mark my words. Gambia. Tonyabe sabatela Gambia. Akuyata meye, adiata meye, tonyabe sabatela Gambia. Yalong dunia nyantang hakilo tula bake. Nyantang hakilo tula baleke. Ninko ngana banko sambano. NPP la porochi do dia mutan konde bokala fi pour kala kuma kan kasembo fango dia la baray kuma men fay sense make la men toure bir kama dasilam ikala audio kinyana ne bare bokala fi kala moy because amang kuma ya man important porochi lam baray kuma men fay sense make le als e wala je ni ne ma men je nyaaya je yenginin karo ke man kuma koy soroje e nyanta men kala wala yefunde yenginin karo di Gambia banko mobela wala NPP di ngobe kabirin koy na fokaton aliye campaign timo men deda al ko men be bulala president no makata tola banko kam manjutu la de bawna alifa le muti bare mulu bale bulle men ya lonko wala diamo Gambia dingol be ke la moyila munan na liye woltu koma al ke tundu tala tundu nin tundu kari bita tundu kari bita tundu kari wobe keno la nyaadi le nyama ngalon ne wobe keri ne jannin bi kasi bar la femme yitandi la bawo mota sarala mola kulu to menu be kala mota mo in kulu la kulu to menu be kala nin ayatara mo kam fando len tombi doli e fonyo bare politiko men kamuna fam sota kono a jama ba wala nyanta hakilo to la politiko to baki bari be juturu mendu la men ya lonko molu ke la moyla i soto fengo politiko kono adango doyata i nyante hakilo to lawto bake nabo alawo kuma kende balet ya jente nda buga jaw soto politiko kono ni moy kuma fo me ya lonko a sense make wo a jarata le ya la kuma kawo nyin sembentu yandi bari wallahi suma wallahi ngoy ko dale ka balandro mbar sonno mo be kalon ne ko nyimmembe keri nga manyan na kake jutun na yalem andu wala be NPP wala be farinje tep atolu wuru la loy mal muta fenti menno buka diamo buka femfo wala ka ko dotala kiamano lu karfa ke jole kiaman ledi kansulo karfa ke jole ledi chairman karfa ke jole ibuka menu jo wala ka wuri bari manadu ndamen da kono do ke de le tek nyine antin nante de tarno la NPP kadun de tar la NPP sidin jay porci kulubal fallom bali kenya lom bali hormantang alifantang wayna woka kante odalente nyanta men kala subhanallah ate kunnanto heart attack mbewlo sotola bari nga fale ne adama baro manke samuta nyoti ni nabe samuta la kana songa ay fenyo muta nabe kungo muta war nabe fenyo muta la ay fenyo muta e kungo muta isaji hanna ay fenyo bula fenyo wote kinnola bari nae fenyo muta e nae kungo muta ite fenyo muta hi
Allahu akbar Adama Barrow mo jaw balti Adama Barrow fatu ba Barrow barin konoto me ye futuwo sitanim fatu ba tema a kuranta le fa fata kombo kuloro Adama man futaba Gambia News and Politics. Ndabuka kalla Adama la de ntoma bambam balo Sadio Mbalo fa Adama Barrow be exile bira borta ya jame mankara kate kay jatol fa bira nim bor ba katango ye ko Sidi Njay balanta Gambia ako Adama Barrow te kalindila Adama nim boro ye ko adingo ya dingo fa bi wulo ya dingo fa koma lokun kilin dron ala muso Sadio Hombul Mbalo Barrow fa ma banda akoma Adama Barrow kaka o Sidi Njay le tambindi mol ñaato ngoy ko Adama Barrow faka jalanglo batu ba malo bar Adama Barrow mam hadama do muta fenti hana furo ama respect Adama Barrow walantin nan ko baka dajin kole ko ndol fama ba sankumba al kana son Adama e katala bayra ma hati amala time soto adi wodi ninga tra bala sankumba le wulu bo Adama Barrow noma kana fasa Adama manke din kendeta manke tur kendete mo kendente ngo ngabe fale nen kale ne ko Lamin Arda bo fatale Adama ñinata furawla Nafi Sonko fatale Adama ñinata furawla ya Safi Konte fatale Adama ñinata furawla Jere Fati fatale Adama ñinata furawla atol kon tol nga ñi mo jam fan tungale tambindi ñaato kotanke sanjululu mo fo bare sanjululu kola subhanallah subhahum alama alen tanko maning anin kuli huwa kurnya 1 billion Adama Barrow la tambo biyon December ndonga fale nen kale gambe diwul be la moy la le dia kuya hanali man la fe hanali kam banen gambe diwul be la moy la ni en la moy ninni mo fulo kacata wata NPP ko ndani mo fulo kacata wata ka wala fo nya ka fo nyela ko he ka fo ko tonya yare ke fo nyame manke o nyama kale ne ko faniya ka dendele en tonya dunda bun kono dronto mo bele ka tonya je Adama manke mo kendeti Adama man betea Adama ma badiwul le fon nafa Adama ma bitawul le fon respect Adama fañol mu menuti ba sanku mbajol amol le fon muta fenti walantina ma Ousainou Dabo muta ko fati birama ba sanku ba respect dama be Ousainou Dabo kelamonete because abama fon ka futu wole Adama man betea bari nga fayenne Gambia News and Politics. nga fo en December on the 5th et c'est la bagasol pack na Sadio Hombul Mbalo Barrow beautiful very nice ye futu na fulo membe ka kuna be sa fe kayto bala yalla ndi tabulo ka ni na do ya fo nyanga ni na ka kuna mbela ko do selem I will take my wife back be Sadio Mbalo tala avec la na muso fatu ba ngar négociation okela bari na karando mo nga négociation okela mo membe o tala muso fo ta sot la Gambia Adama Barrow be kala baciloti be bon la president la ngay boyndi pitim ngay ke baciloti kana muso fo sot my friend Gambia control nga Adama Barrow sika nga ke sanoti Adama Barrow en tol muta enke suntu ngoti kanya mo fa enka ama muta fenti ngale ko Allah na falbe Adama noma wala ntinal ka wuli afo noma ntete o ke nola I cannot Adama Barrow kotole mo I love him laftala samala but Adama Barrow man bete a Gambia to Alaji Ousainou ala legacy nga faram fanse mandin ka kanto Alaji Ousainou katala balti Alaji Ousainou musalihinolti Alaji Ousainou buka bayindir ka buka kamfa Alaji Ousainou bam buka mo bayindi hana kamfa lo kunto kilin drong isa jaju sosumayata Gambia o nyaton ka sifale need not me yalon ko everything I did it nobody ndol mo man sa sifa need anin kulubali man so me yalon ko ay katanda fanna men ka bula mo la ke neng Sidi Njay hey la hawla wala quwwata illa billah iko atoli yalla selo men be tay alkali yalla NPP bello alkana doko Sidi Njay no ma like ngan sin dingolo ha baro be dal tol wo bete atal to bakele wala dina Sidi Njay yal be post ko teta jana ngoto ndam male be katalala anda to nyala ko to le nimme malla fi Sidi Njay lete kunna state house no man kummento dre boje anno hani bota NPP vitamin to Gambia News and Politics.
Imagine atol men fal kal fan tika ha man ndenim fosile dile imaji al jam fatala because amal trust alman bete anafiko le malte atol le ni mol be ku yandi andal fanam be nabe ku yalla le one by one alamantara sinola Allah subhanahu wa ta'ala amantara sinola ndol ngalo ne membe be kere ko nalbe adama wole na kosola kataral bala ndala ngafo you know what I mean. Walantinal tente dankula albe porocho le kile en nta dum ko fana buka ol danku so nal la difference o molde because listo le bembulu mba listo be le karana every name I don't care sa inta fonta musu fonta la jefang nka wato le bato November ngandi galo soto le say yeah my friend iko mune be caring Gambia ke baba mukallafo ite buka fen mire la balo kono foka ba meron fa iko kata wole barbecue atol ko kata barbecue la latol ke baba ko to la be tiyo koyta fer santo nduma be abe koyta ntala ngafo al ndwal yalo ne buka fania ite me mire ta sabayo muta yestafurullah yo dati ye juniba kafaro day because ifa wato man jamfa ite ko musa ine te nyante la life enjoy la kabiri dinne may ma enjoy ya be ke duta keten domol yudi binko la baraka momo ya la kodo bondi ala baraka momo ya la batake ay tisato fon dum ala baraka jerejem jef on jarama no wari jisafi badingol alla ko nyafa yudi pinkol alla horomo alla famajio alla luwa bunya ay nyafa yudi pinkol sanyi muan anim feng wallahi kantolle tonye mo bele wolong bari itolu ni mennata nafikol ni la iblis ala kalibolu ni mennata wala mo ka UDP pentur nya jawla isaje mol sije ko pentur nya jawla mol muti bare ala parce banka janjam fara sa bonin tamba bire mama skunda be fa ndol men be fata sabambe wala badin gambe ngol ngafo moli nen sayta ngafo e ngafo moli en sayta ngafo e ngoy ko mona ali sabari yaje president Adama Barrow ye daba nani le ma bunda ba nani ka fo gunjuri ne daba nani bire daba nano busa dron bundal yeleta kuno janjanta wallahi ma keku alaji konte Gambia News and Politics. he Adama Barrow ngoyaje mennu fondo manu membebe NPP abbe botaje ngoy keku ete wolonna sidratul mutaha eni wala be nyola ete keku wolonna walantine be Sidi Njaay bulo ko nanu be tara Sidi Njaay le bulo ko no fo nay boy nyola ni ya boy ta nyamani te ba boyo menkla ni ya to kala mo boyri mo wayete wala e minute la munantine te boy la mo membe la remba banko to already wona ta way minute e malo be lo no la nyaadil ise mbosi wara nyaw nyam pitim banko to Gambia News and Politics. alila moy mba hawala hawa konte alaji konte dimuso alila moy Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My name is Awa Conte. I'm not gonna make this video long. I'm going to try to make it as short as I can. Where do I start with my dad? Subhanallah, I think about him and it makes me emotional because my dad is the most hardworking human being I have ever met.
My dad doesn't get holidays. He doesn't get vacations, and he can afford them, but he doesn't. My dad works every single day. Since I knew what my left and my right was, all I knew my dad was working. My dad doesn't take holidays. In fact, the only day off my dad ever gets is when he's sick and on Eid. Sometimes when he's sick, me and my siblings, we call him and we say, Dad, you need to rest. This is because you're exhausted. You work so hard. Like, take a day off. Like, go on a vacation. He will say no. That's how much work my dad does. He's so hardworking. Gambia News and Politics. He's understanding. He's a giver. My dad doesn't put his money in his account and let it sit there. My dad, I have never seen a human being, this is me talking, I have never seen a human being come up to him and say, I need this, and he says, I don't have it. Even if he doesn't have that money right there and now, he will tell you, come to my office, or he will say, give me your number. He will say something, but he will never say no. My dad, I always say to people, if we have 10 Alhaji Kontas in Gambia, I think the country will be a better place. Alhamdulillah. Chokoro ka dia wolo fangole da kono Alhaji dingole kanyimfo. Gambia News and Politics. Yalong Adama nimmo nane ku kende kilinke kana falenga e jawyala ni ya falen jawyala alale kala keloke ala wallahi animmo manke bakilen fakilente animmo manke bakilen fakilente andun ngalon ne mune be kering dalasi million tang anen killing me yalon ko yadi pour hijol la akodo dunda nyamo kono anen dollar kodo wili kemel woro la wili tallulu Allahu akbar president baro ngalon ne be men kele kan pour ikana bonni man sayala nga belon ne be fero men be dada kan pour ikana bonni man sayala kato ibe sirin kullo men kan iman la fi Gambia dingol yo wala long. Gambia News and Politics. Tapale ya men kede la man sakunda kono man ke ya jamme la man sakunda kono mammo fala karola fa tapale ya sunyaro men kede la man sakunda kono ko e motan nani ni warawula wala ko tata climate bengola momo wili keme wil talulu iman sonne la hotel auto andi hotel jol dilal pour balance situ la jibo kono ni membe selena imena membe mbayla Gambian ko en ko Gambia doya batale nte mabo no la nyoma nte fili no la nyoma ku kilimbe je ni moyalo mobele kalon ntol ngalo ne membe be tamaka NPP amanken na hajolti ko dol fawlo beje o kan sewole wala nambukefu because ninge fo alba falendal wala nambuka fo kan dey o kan sewole bimbe tembo men to ko e kabiru lumen ngamo e dusano e ka ko maymuna sise ko hayla invitation letter be sidi njayla bu don kumata ha ala nata jajam fara ndenga mira ala kondo mu jajam faral ndenga wala mira bayre ma kondolo ban ndenga mira kondo mu jajam faral ala nata Sidin Njaay ngala kulubale yalo nyame ngala nafiki yalo nyame Sidin Njaay biriye karam munde dinul fa 2000 atele tata yaya jammea akaye ko nga karam nga bo Gambia Student Union nga nafsa law ya tel folo ke chairman foloti yalo nay mu neke wala ay wol be kilin ni ya jamme ko ende fa kursi la ñol be ay be kilin ni ya jamme ko ende one by one Sidin Njaay kilin na natana law su tata ya jamme foka fo yaya jamme dingolemu anata mu neke biriye bosolu sang
gambia karamundo dinule sidin jayi wo ko bosolu ka ko do men bebo ne sidin jayi sita la ya tiakere nyimi adiyata nyame ndo nganyim fali ne gambia dinulu kalen ko ndebu ka faniya fo moye ngakuma kuma fali wallahi billahi tallahi ngasa sembendu ya ndebu kala fe pour ka kuma fo gambia dinule kuma me yalon kon ta sembendu ya nola afinde da dawda mben ko jimila ndebu kala fo wala fo kante ni yoko yalla fo kante malula fa pour ya fo bo mama se faniya hani ngana murna gambia dinul ka ngafo nga kuma men fala manke toñati ye kuma ka men fonye ma fo kunye wala ben se wala dina mole lo ndela wuli akeno ntama la fo wala ntama la fe ka wuli afo moy ntama la fe ka mo nene bari ngamel long gambia wallahi billahi alazim na tara toña wala be kering na tara alala mu man soti man so me alon ko toña man so le ogos karo 2001 sedin jaali wotuma ya telefolo ko kiya pasinoti anata na muneke Gambia News and Politics. Yaya Jammeh ya fankatandi walla keta e wulu sefote nafi ko la number 1 aketa e wolete nabe Yaya Jammeh wali naka ngunumale kaka ngunuma Adama Barrow no manyame yaje sin njaay nafuta nay Adama tara sirin siroka akanyu ya kumbalim fulo be la bankoto ali amira membe state house ntamalo kute state house ntamamo men kala ma kan sewolo wala nambukafu ayna ediamu Adama Barrow with respect kulo kono fama jokono atara balo kulo kono bebe faran kulu bal yalla Yaya Jammeh coastal menu di Napsala National Student Patriotic Union e kata tripo menna e ka kodo men sura kasia doto dalas wil mo e ka be sotole ila drive fo e ka fam mara jiba abota do mon kundale ngaw fon aliyenne ngale ko sidi njaay o kodo be tekere nyimele Yaya Jammeh man la fa ko e finti aya singolo kan ko biko sa dingolo mi sidi njaayte biya wo Yaya Jammeh le jamfa aya damfo e kamera Yaya Jammeh man soto akatata Adama Barrow la bayra ko ma badinol de pour ko fanan susu sidi njaay wotuma tara dula fangota bulu tumbul tamba alka tumbul tamba men moy abe siri wala abe sabatir wala muso yaay ka fu me mama tam tumbul tamba la muso abe siri wala badi Gambian ko lu Allahu akbar Adama Barrow al fitnatul naima lana Allahu man ay qazaha aw lanatul lahi ala man ay qazaha fitno abuka do ko wulude aka koto dam male wulu anno alay mo danka men ka fitno kurkuru aka dimba fe aw lanatullahi ala man ay kaza wallahi nko alim nga ke tonya fa salati yalon ni amire sembolo soto alon ko sembo mu ala letati ni mu muslimoti nyanta kila inyanta kila noma la kila mankuto le kawal noma fitino be sinorinne al kana kuni al carte sangula nalma bula ibe molu kila carte sang le men ya lon ko be futale may bul kunturu ite kuno la je ko sitalo na fa me ya kela fa abe bola Gambia le dia kuya na lafta carte wala alingata carte fayola par carte sangote kela Gambia ikana bayde namulu alkana bay nda yende o ndeta bayla mbe foire yalla la bar ndeta bayla alim be nga kafu nyoma Gambia dingolo mbe nga mbulo kafu nyoma nga si nga tonya fasa ka to tonya la be labanna alim be nga si nga bula tonya noma mbe PRO Cham Demba Sukutamba kontonna bake mba tentula UDP la chapter aya kata bake Sukuta Ture kunda menketa je arabe skulo balaje ay monele bara ya tarlen to nganyim planol dada bare ko nga fale ne Gambia dol du kare
momo sobitala message o kinya nan dorong because na molunte molante la nomba di la mola message o kinya nan dorong be mo dispatch la jabe abaltar la je o luobe di ala bake ñunu be motole be bulu andu bebe parerene alel toli ya kibaro moy dawda ali message o kinte nan dorong jannal be futala o boy karta sannalma ali message o aketa gambia dawda kabirin koy na fokaton al message o kinte text message kinna non ron ba mama sin sobitang fele nge jebi dunta korda karle ba e baro kundale mo waranto basele mo waranto fatoto le mo waranto sambanne mo waranto nyamina piñayle mo waranto makatile mo waranto atodo sare bojo le mo waranto manka man kundale mo ala fonye doron atole la nomba dinna Gambia news and politics. ibe dameng alwo fonye doron molu be terla je men ya lonko ni nolu bente balon na tonya nim fadi wol len benta ko do men be bulu ni wota sayla ka be bu sila bay force di akuya ibe men kala ngawoke ngasi ngaw to bat adam baro lafta me men dolle lafta la katamba bela na lafta kayrol lan dolle bu kayrolti nandu nga lafta tilimbali ya lan dolle tilimbali ya tati gambia luwal be tamala gambia ngo dunia be botan kalamal dunia hakilo be gambia la kan ndanga fale nen kale ko adama baro diplomatic front a hannal dunta bere dinko la kono ning adama baro boyta hanni dunta bere dinko la kono si sayne na gambia ngo dunia o be parer wo kamala ngoy fawol ya jele otuma Zainab Suma Jammeh akata wolmatle akata sopin na walto biya bu ka ko ngotele no america bira bota president yala bo okay bota president yala tuba bo le bato dunia be bato wala ka ke ni keta tyrant to wala ka kele ka kidole ka dunia le dibindima asatara eni mbulo man futa nyoma fang mbetembo mento adama baro ila embassy lute tankanola ndolla letaro lulbe tubabol yala suto nentilo ndol bu kasi mtaw fole hani amanjara fangam fambatandi ka fo embe men fawto fang ikamme o men keteng hani nyim voters card sango nga be safele mba be document la keta watol men aketa min tollel to nga be sika nga di bantar tubabu bankol yalo mune be kere Gambia is not an island ni malla fi Gambia muru abenu nyameng ibe tilin na la carte o faya nyama ko ni ya Jammeh ta keta nyama ya Jammeh na la ko be carte fay tilin ndi ngay wala ka ni tema bira boyta sonda biring ICA bulo bula o ko la na da foko hani malla nyi carte fa Gambia news and politics. alten tol nene nola eske ni la molal kana bayde anu mbarankal ta bayda binna ta nyi carte fay ko damal anim menu kaloy ka foko ha ngalaji usenu je ay safolo ka bulodo ay safolo ka kumoro ama safe dendi ko le dum nay safe dendi ko dum allaw buwa nyaalu ana law fure wuri nyaalu pour wol kana ku kala ngake wala kama safe dendi ko anyanta wala duna baba man tela ko moy nay tela ko moy safe dendi ko allaw buwa nyaakulu balu alka allaw nyaakulu menu ko ci duma na ka fure wuro ko nyaalu men malla fi aliye baba jube o nyaala because dol bal kono wul man sima asi possible no yewi la fi yelemala pour kati hakente ni ko yani confusion o kamal ko nga fale nen tolle pareta tolti to nya wala be sabati la Gambia alka fo mo lembe gagner la albe jikirin sunya role la atet kela Gambia sunya rote kela Gambia na albe gagner la a Gambia gidi mo lebe carte o faylali albe jikirin jinolu men lawo jinolu ila jinabe fillemal ala lon ko jinolu mo be lam jinoti ko jinabe fillal annu nyimmuso nyimmenke o muddo mandi ngolti ngoy ko alni ni ajal ni muso fo be nyo sabala na fon ko dina musolem na nyon kewmu me ya lon ko lompo so le bala lompo so be wala ate hanyila nyape no ko nyama asabu to lo kayre tinya ila wolante na kewlo nyanta kala kewde manyana kala njom mambarote gambe dum mbal dalal safol city ali pare ali safol city en pe bungol ta bayle be carte saw kala ndali muta dawda ali kengan sin dingoti ko do membe bulali abe busil ma fale tulo ko side wo mu assault let bar ko do membe bulali wo busila wonte fente amanke assault amanke fente amanke luwati nyati ko do membe bulu e ka carte sa menna wo fo in itself mu crime leti nali abusila la bedomo ni al sama police ala fo manko di je manko di dinna ibe muna soto sede jumala beje yiwo ko do ni o menta day kawke mune ni police yo nyini kay mune fole ni koy nyamata tolle nyamateti ngon ndongolu nyinalbe ko do soto la Gambia ndongolu ali pare namolu nyinalbe albe fankama yala
nali momo muta kodo ala be bu sala al kana lipade liparo man mo bula nal talata men na wolemu kodo men babula ala be bu sala ala voters card ala be bu sala ala fay kamoko ay voters card men beta ala be bu sala ala fay kamoko ngoy NPP voters card sol la sax man tala fa be ndani wol tata Gambia News and Politics. atol malon dunia katama nyame atol ko banko nyin atol be banko tamandi la tapale yani kuri yala kono alkalo alkaf mole ko ha mo talibulu mbe gagnelal mo batol menu bulu alka mo sonke monal mo tan tol bulu mo batol bulu sila tol kata ka voters card sawon o mal bali asifa fa dum be pare bu kamal wo fanan kan ini mo be nyo sabale ba fole ka kanan natal kanan fenke kanan natal mo la suwo kono ko mo ko atol fa la tol la suwo kono ko fa bulo fatale ñin ñanta la kurto sikala kono mo la ñin dulanto mo la korda ko ne fayande damente data mo la korda ko ne ka fo kal kana fa be natala ni me natale be mu nekelel be pare mali bali mani musol ka ñoo sabo ñam me fallo chum nte be wato do bente modo la ko kante bala fa bakel andi be mbele be bataring drosol be sunkanna bu ko fon ku fan chum keba ba koto imam malu fang no shame ita dun ko mo misilmo let ibe tapale ya lay fon ko ifon alon ko misilme ani tapale ya man taño ya lo be silo men ka mambete ya imam malu ye silo nyini ye bori ye finti yete la hajola fo ka fo mole ko na fon ko bule ni mol ka nyo saba iko kati tar wala ka fo sembo bento le mun sembele be lay mun sembe so nyindo kana mol ko na ka fo ko ite dan ko police fo police oli ite mula spokesperson ite yete la bula diamol so kurakaji Gambiano do la ko be je wakanta bala fale mun nete fo manta ay te man hani ya tele ki pour atele hani ta tele nyanda tala fo malundila ndeysan ajube ba atol be nyum mo men belal be nyo sabo men mo bela ajube men nata nak Gambia News and Politics. Bela bawa yari yarwa ngita suisu kolo adama baro diren tuba bulu kono so Gambia kono bela bawa yari yarwa ngita suisu radio luto ila television luto adama baro la man sakunda daji ko mbayi tan dilage ila daji ko jawdu ani men amandi ni banko kam pour e banko do sendi mba be lancana mala suisu tuba bulu majani banko kam ndum ya sabu fane ko ali pato mba be lancana mala suisu le mba be lancana mala Gambia di wala ala baraka adama baro tala men ando abu maro nyimmen fo ntolu ba kan already bandara bankol kan tubabu di kontrol men mu fenke fenye kuntolti ndol men ba ko ton fenye kuntolti ntolu ba itandi la adama la ntolu mu monati tubabu du jang ngayitandi tubabu la ngaw letarol safel juna kayitandi la ko adama baro kanyim men fale al kana gambe dul sayndi alim badum fo carte fay kola nen carte fay tambita alte gambe dul sayndi la because alka gambe dul men muta alkal be men sayndi la ali balanta pour que sayndi allafta adama baro le si gambe dul kunna because ni wonta alma nyannal ne adama yo dilo ke pour Gambia diwle si tubabu du kasol la ebe kasol kono mol be je ye dingol busila tubabu li ye dingol busila ini dingol buka nyoje woto mambe embassy wato men nan tele ka ko tamani sa inte man taraje nse Gambia diwol ma ko no mento mbe ma ko la wala to bar official do konte ma ko no lawto nda fana ninna dimba lab mol kan kumande ngalle tarol safe nin kansulol kadiamu ngata mo la kiti dulal to ninga wato soto bare ka sulam ma nyame nta ke no la nyama bayre nta fanan ka bisile man tara man saye do ko la nta bem fon la bulu do ko la say oto adama baro sa lonko Gambia kono to Gambia bantala wo mba tinyala bele to everywhere nsa tinyano dawda because abe silo men kan silo manta adama baro lafta the same dictatorship le dundila Gambia akate men kele Adama Barrow is a sheep in a wolf's clothing, and the world needs to know that this sleeping tyrant, now Wulita Drone, would be a time bomb that would blow the Gambia to pieces.
Gambia news and politics. adama malon ka ni molle be nyola men yalan ko man na chahano nga fayenne nyim fer hosula solu e man tara fen fenne bala ke filindi lamu ako ndol mu ba ko ton fenya kuntol lelti ay njabi wonna saya nata mo nata ko le mala diamulati me ye mira a party that is ruling wala spokesperson kalu aka Gambia di wol neng men yalon ko wala nyanda karto faylate atala candidate e Gambia wallahi adda mala si sonyina kulubal manso me kulubal fallo mbalo membe ko sidin jay ku yanto ta balo membe be ko sidin jay woka bulala kal ndeng kaytan dalla ko atolle nyi ko to tolo sindi ni sa namaru atolle asindi so afele nga bu sala bentela bulu sayin ay ngan dilolo sita nuto nga sabada ma kam borwol at sa namaru be bulala sidin jay no ma everywhere Ninte fenti Adam Barrow Adama is nix zero manke fenti wallahi alale manse adila don ko hani tolo waka fula newulu mo be mo alal kerol de mon mta fala ko alay men ka man betiade par alaya kele pour nyaaye yele pour takilon pour nga faham wala na yete nati akon ko nga tajiro di alal kalma la fon sa mbe men dila la konkum balo ajube APR sin ko lu nte buka ka jafi nte APR sin te malu ni wol kadiyamu fa because nte nga promoter men ke adama la mote Gambia me yo kala mote diaspora me yo kala 24 hours nga tara diamo la radio to Adama Barrow la ko bari yara fang maje na mo la woyla bari nga baba fana blem de because baba la fana ka fonye ko ha al ndingola ma nga fenke ya baba fana tele dimbalu akala family fasa kolen kele non de baba nyanda Barrow fu kabiri ñun tole Barrow ndol man balo stros biraya dati kam momen manjang fenke Gambia news and politics. social security bir Mohamed Manjang bota je muna achieve Allahu akbar iko adama ya fandum nafikol nyomi bela sada nyomi be ya be bloku jomena kendume ya minga mulunjo wata fula ban fofo nyana ada menga jobondi bukalo fa baka to monjat Adama Barrow ya fandi won wala kala ka foko nimmu dabo te mberi sain la nimmu ya adama te ndeso na dabo iri sain ba bayla otuma be tema abe dimba malala ba finjala ni ko ñi wuluta albadari albam kundale safani wonta toñati inna man fa bakar jessirin ako kula woju wara ko bismillahir rahmanir rahim ala kuwo tato ate ala kuto anyada fa mal leri aman dina ijubero anen dusano ne se kumbal te muna adama billahi wallahi taala buayetel tapo se kumbalo yoje daoda na ya fata bete ala ibuka understand faka Japanese la faka angale kan how many years in America ate adama la fanan hakilo dia se kumbalo anala kumbe nani se kumbalo bayra kaka fosta la wada ma ni se kumbalo nyole be class click ane bure ñor bure war wila ko bar famata bure moylan bure Ibrahima Soriba mfamata moyla bure la ka nyamala adamati ñi ñakulu ba fu lolu ko ñakulu ba number 1 woka fosta ñakulu ba number 2 e seconda adama fonga ya lonne ko ata gagner la in a free and fair election a lonne carte fa o tilinta a lonne ata gagner la ko ita adama mal fer fula ka fonka ko ñu al koy mol men be kam du nam banko kay ka bana minton e ka dungani minton adama fonga ya lonne ata gagner la bari kam même fay wala mu ko yo excellency banko foire wala siata muno fo man ke maloti famba banko foire wala siata be la carte o sandale dinkuru lebe Gambia ba futu balo lebe fari nyembita wala la carte o sanna he yena futete may koy ko non tel ba man futu mo bete alen tel karto fela la sa anyon dinkuru ya man sot ala ta ba ma mas la karto sana ninde be Gambia man possible e wa vola jamu ba ma wasi altal kanata je ni dundande e te findila ndeya ni dunda je ni be fane ke la sirin salol
police ol janni wol mine kamma mamire be fentar raje e balon ne tilimbaliyata ntel tilimbaliyata ye jutuntela imante fala carte o sankaburo kono yenantela kay ko kanantela carte o le noma ite jutuntela fo le vuloto because ni aje ba mirala pour kanana carte o san na foire ale ya sabu wo foire ya jumale o lante kan mansakunda e kana mune ko di samba nyana mfola ko do men yalo ko nyanta muna fannala nanamo e kana wala sikay ka dinne ka fanyela carte o dinne ite futale ba mam futu momo kala carte o wafi ba mam futu andu to nyala that's true because kole amen be kerim banko kay to lewo loytati Gambia News and Politics. mona ne to meta wafi mona ne beta ta sanna badi Gambian ko alfanan ali kuning itol me la carte o wafi kete la carte o san pour mun kamal isada mutabal dimma idankato dimma ifane tara siru wodlato yo ko do men dile yo be ti akere nyime fay bam paku den carte konto fon be sila ina si ni molbe siri ka fo banko be ko le yaren andu wo ko le yite contribute tawdol ñinanti na nalibe falay ka masko kal dato because albu ke ni jino malaiko kal ni o mutala saba alema muta karabu ni joka kolea mal salon ko inna bata sarabika la sadidu ala nyaba la man korontal koto domandin abal batun kam bari na esa ya fonyo fel ka wato men otuma la ka ala man se alon mol si tara siri kunte ba fala la ilaha illallah ite ka moy bari bila da bu ka fono because ni afo bitar janal bar alla te sonna malaikol fon te sonna da ya fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah hani su wolle le dal hani la ilaha illa fo dal ita fo no la because in data jahannaba le kamma banko mo la toro ida bi jele walantin na ite kisala walantin na kalimatul shahada ita fo no la wala kita fir'auna alladhina watalde alladhina taqaw fil bilad fa'aksaru fiha al-fasad fasaba alayhi rabbuka sawta azabi inna rabbaka la bil mirsad wala kita fir'auna la aman tubino hadi kulun jumbe bakon fatul yamira ala yal dafi ala kama afasibtum annama kalaknakum abadan wa annakum ilayhi la turja'un ali yamira ala yal dafi ala kama fal yamira al ninyi mansatalla ali yamira ko al nata benna ba badi Gambian ko bimman na mela nata nyin carte sawla ko la ngal tentu ngal jayi ala baraka salamullahi alaykum وسلم تسليما كثيرا. Gambia News and Politics.